on support program no enti ekusu aye toto niam na nyame boy nim se Easter no bibi be ko so bat enheda nye mega sa okay ko pem se ye bebie ayi na nkasa bat ade bia no start ya se ye se ye de anafo ne preda bre nya sa ti no ye mu se ye ti no ne se sa besu ni pa ba ko na mi bi so na fi ho ko no na se nyame emakwan na fi ayene kakraka aka se edu se yene kesia di nyame de mama so ni mo ya na keto akra ma ya so ni se oh ya bo mama ni mo ya na keto akra ni se ya so si wo bo ma ya so si wo se kim mo twetwe ti fo nso aso mo nti de ko so ba bi a won se de nya keto obi ma obi no nya kesia ya no ma obi bri nti sisi na ma sha ase no se mo ye na yete sasela no firi won mo a won saka bi no mo ba na ye bo no kasafie so a na ka obi akoma enkrofo isa na o mo kan trusting God na mpa o ma ba so mba be ko nti bo se amwa na fe ne be firi ba bi aba kesiem so na be ya mbo na se December eti ase na bro nya no eno ba ye hu kwa be fa so ide o fetu bi animu ide ada bi animu wahu kremofo no so be firi sanity because omo dey adoye do omo pepa omo nti se ayi ya no ba se ka na practice na ka afena e practice ndemo fo no mo ya de o serious on dey o beti me okonso ye nimpa ide fete na memo nsimi nchense ya edu bronya betra bo nyum sa Happy New Year to you. Maybe na miyem kom na sa ko fie. No kakas. Papa uni asemi ni se say a Christopher na say isua nkramofo na doye na si isua ni ye isua ni ye say nkramofo kramuni ba ko bia fa to no ho so a moxa o sisi no wo ufie wo den nkura pese o sia unya start over bisia oh yes because e kwa bi okwa aso mu kita sai no kwa wesi ni so sesen wo ni pa ba akofo wa bi o mo aye ready bia o sim kura si nyina aye den aso mo sa so nti ye bom pa ye Esther Christopher ne say sa doye no so na sese o mutumi ye den Christopher de bi mu nsemu eden pa o mutumi eden so wa kwa Sunday mu pa na asuma si nyamoa o mu mfio o kra this is correction akese ye papa ya ba afode ni wa maso me kra 2000 na ne egbo ense nya mi nsira o unuru ba bia oni huhu mu okay yen trust evangelist enti sani aye nese den ya Easter no bibi okoso but se mu ni me number no oh yeah mo muna mbitua me case kan bibia only problem se na me ya na de bi e sha se na de bi se waso bezi mate ani ya muncho je ngum na ya da me ase da nyankopo wase se me so odi yen aba di onu nya me pe no ye aji aye ne pe yi se ye me kasa no na ese se ye kasa e de onu nya me na za na me ko so na se wase ma no kana mbese kara kan bi kan ona on se asem de ha dwuna on se da bia kwasi mba mo ba ku bi ameka do da bia mba na no me de ba ku bi ne ba yo so kai customer yes ana nan so yakọ ho no on se eto da bi na kwa so na se ka se ye ba afodi a hu o to na se tensi ne so boto mu a in fact na se wa nkokọ anke no kre pa ne se a Christopher no ase nkramofo na ete besom na sia be ye ni ye be practical worshipers yes be no be ye ne honam mu ma o se ade ne koso de obekinkan no obeda na di honam ko ana Christopher no ya theoretical way so that say yenim ka but yenim ye ye kan ni tra sa pepepe e ba sa so nwie pe ye ye da nyame ase ena so de yaba for another botai me kai ai asori bi so for pa na mi okro bi so ana ahokyere pa nie ana mko so no so se ase o ma asori nti no o ma asori bi nti ku de ko asori na o ko no ko so no na oni ne kudi nkomo wa chase na me say wow wa chase hey na de nie denominational ai
And so now, sorry, bounce back on the same thing of a catcher or not. Bible cry, woman, sorry, quiet name, Papa. Nearly funny, now we do a much party and cow be Jack consumer. You will call Mohammed. Yen trust. Never boy. Sir, I'm a boy, and Yamadi Yaba. Sir, Yamra Major morning, I'm in a botai in Tiabasa season. Jesus. And G. Answer Yabo Connery, my brother Nina, or the Bible, a good idea, my now you will seven. Yabon Pie. There was Yamina Quaffo. There was Osia de Union Coupon. Already, a shall say film resenting what kind of one boy home by your Maya near crew you know Yame Okaya home. Another is already what the Yanapa. Already about the year with you now. Your credit per year as your one son. You did produce in chain among Concron. The Bayo can be for a tear for you now as your one son. My one sasso. As I didn't know, we couldn't dear more. It did not see any caviamo. Yet I was what in Kunim we used to do. Amen. Amen. Sabre OTA, Oko Facebook, I'll search Trusting God Foundation. Ubenya live video no ewo ho. Yakoya semno so enada botaya ye dia ba no niti no dia eda so ne se enti enye biribi ntira. Eye question. Eye asembisa eso eda me no mienu nyina. Na sabre ya tire no eba ye no ye nyina me se ya bi ma ye na. Ose so enye biribi ntira. Den nti enye biribi ntira. Ansa na asemi be kwa wi ene mempa ebo ne se na nyame nam ne honhom so. Na wa me ya hunu biribi ntira. Ye wa asase so one. Na fe biribi ntira nyankopon ye ya oye ye nipa. Ena biribi nti so a aya ye ti asase so na ye koba. Na sese ye som nyame. Na ye no so no ya hunu nyina. Animre nyame okasa kira me no mienu. Ono nyankopon trase ya woni nimdie na dwenem. Ana oye se adwuma we na me be bo asase. Na sei na me no. Obo asase ne to wotara no. Ana obe bo asinsane. Ana obo wura bonu ya bo ne ma e wo so obo nyina ewe no hunu se wura abeto hode ya na se oye moa edebom. Enti ansa na abo no obeba ne ya me nim se abo ne bo wedidi. Enti wadi kan aye aduane agu no ho ansa na ode no oye den. Eba asase no so. Sa ana oguso bo ne ma nyina awie ne owie kra no. Ana otena sia no wose mum yanyi wonipa. Si ensuba nso ene den. Seso. So enye biribi ntira. Enye biribi ntira Yakobon bo ni wiase nyina wie bo mu niam nyina wie ye no. Enye biribi ntira nyame bo ahane. Enye biribi ntira nyame bo bia. Anka na ye fibro de ye de ne besa. Anka sabre ambonje na mo na nka wura ni ho. Banchi ni ho hwi ni anka ambonje be di den. Enti nye biribi ntira nyame bo ambonje no. Na nye biribi su ntia nyame bo banche no. Ana owie no bo nipa de ni nyina hye nipa nsa so enye biribi ntira. Anyumira fan Yakobon tumi no mienu fo. No wa kire yen se eye botaye bi ntia ye wa asase so. Na me bi sa wo se enti wa hwehwe no wa bi sa wo ho pen. Adentia nyame obo me. Adentia Yakobon tena so no wa se yanya me se ni suban so ene ne nsa so. Afa adwuma ba ni yedi. Esan se yan hwehwe de entia Yakobon obo ye nti no. Sa bere nipa nyina ma ne. Ye nyina na yakwan so. Ye nyina ye pede ye ba ma ye ho to ye na Yakobon de ye nti obo ye ne de ye hwehwe. So enye biribi ntira. So enye biribi ntira. Yesu Kristo enye biribi ntira nyame ma ne ba wiase we. Moses enye biribi ntira nyame ma ne ba asase we so. Adifo abasene ko ni nyina so enye biribi ntira. Etiba bra ye ni nyina no eye kwa na ya hwehwe ni ya busa. Enye biribi ntira sa bra busia odamu ya busia pani. Enye biribi ntira ya wo. Science forces sperm ba ku bia no e beko ba ho no. Se wo hwe nkwam wo man ke wo se timi ko ye nipa. E kokoko 10 million ni akiri. Onko anu timi ko to ma me awudwam so enye biribi ntira. Na wa hwehwe. Why are we on earth?
ya wasase so for them purpose then dia ya wasase so ya me yehwe Yesu ba asase so Bible say eduru bire bi no how many Yesu ko sere so onye dey bon sam nko ya dey enkoso no hwe so ye bire bi ntira mba chokin kan ya be bi ya Bible no dia ko Luke chapter 4 verse 1 down we can kind e wo Lucas empa no ti na yi mu ba ko ekro no ati fiansem o si Yesu sohwe o si Yesu sohwe na Yesu a honhom konkron aye no ma no sani free Jordan ho o si na Yesu a honhom konkron aye no ma no esani free Jordan ho to aso na honhom ne de no ko esre so honhom be na di Yesu ko esre so se bon sam nkoso no hwe nyame honhom di Yesu ko esre so se bon sam nkoso no hwe so enye biribi ntira enye biribi ntira Nyankopon no anka so soma ne doba no ma kwan se bon sam nkoso no hwe sabire onipa ofra ho gidi ni kakra ya to wi enti watena se ahwehwem na watena se adwene ho se botaye ana se so hwe ya boy so enye biribi ntira asabire waje nyame wonne nam babi basabasai odo ho to nipa so na de ho na ma ya wo basai so enye biribi ntira kenga wole na obonsam so no hwe edebianan o se na obonsam so Kristo Yesu a honhom kronkron ayare ma no ehwe adabianan yenko so nanu mu no o se sanna no mu no woni hwe Yesu ani hwe na ani hwe bo sa adabianan ni nyina no bonsam ba hunu se kombe de no so o so hwe enye biribi ntira and the Assemblies of God are sorry and I'm afraid of me and never been there. And the Presbyterian Church and I do good beyond and never been there. Yango. Na enya kosi no. O se no di sam wo da bia na ni kosi no. E kom de no. Na obonsam ka kire no se. Na bonsam ka kire Kristo Yesu ahon kronkron ahye ne man se. Se woni Nyankopon ban a. Danwo. Se woni nyame nam adifo ne nkomhyefo so aka mo asama to tetentere de no a se oboyi na enane pano ma te ho asam da o de anya wo ye na boy oda ho hye no no wona ne pano so anya biribi anya biri ansa na ye besua sa ho na kwasiri ya ho botaye ntia bonsam ebe so Kristo Yesu hwe ento obeso ne hwe kwa David a Kristo fo aken kan ne satra yes so nya biribi ntira ya hwe obi a ho nkronkron ahye ne ma nti atam bia me kan ma aka ho asiso no o se Yesu a na ho nkronkron aye den a ye kora sa bire ye ho to sa Yesu no so ya pesa ho ne bi e dia betera ye mu no o se nyame gya ne se bonsam ya den enso ne hwe Elisha afa brana payini no bakoro ka kira ne se den o ka kira ne se sabire den wo hwe afi no o se opene ho me wo ne so sen opemu abu pen sen bebu mienu o ma ne fa fosma o se na Yesu bua no se afa Yesu bua ne se Yesu hunu botaye nje o so na he o entu ono so bua ne se wa twere se he ya twere no Kristo ni wa kwa so be 20 years di wo ni twere kronkron o fonso oni Bible ni polo di afra wo fonso ne Bible ani nkwasianom adi afra e wo ni mo ba fonso ento godra so de no so fu bi san se mo a wo ni Bible mpaja ni ya paja ya phone enyoma phone na me ya me hu fi gina fa na Yesu Kristo so na sam gina fa ya wrawro e gina phone me fa ana fa Yesu Kristo no masam nyame asam so ya dai e gina fa ya ko wa twere se o se wa twere se enya pano nko na nipa nam betena ase enya duane pe na nipa be di a o de betena se wa ti asefo asase so enka da duane ya o ye fast no ko wuye o se duane amado wa ya dai wa ni di awia ni amado ni o de duane be so ne se sabire nyame fra wo a wo babu no won sa wo tere kakira bi sika mo wa mane
So anya biribi ndira saa sɔhwɛ ne bae yesu hunu sɔhwɛ no a ɔba no na ohunu botae ntia sɔhwɛ no ayɛ dɛn ɔhwehwɛ hunu yɛ enti ɔyɛ no adwene sɛ deɛ di n'anim no so sere saa sɔhwɛ no a ɛba no enti nipa yi sɛ ɔma sɔhwɛ no de ne to hɔ anyɛ sɛ ɔnnuru botae no ho so anya biribi ntia nyame yɛ Satan de nyame asɛm ɛna ɛsɔ Kristo Yesu ahwɛ ɛna Kristo Yesu ahɔhɔ nkronkron ayɛ ne ma no ɔno nso de nyame asɛm ayɛ dɛn ɛyi ano nipa sɛ ne nim nyame asɛm saa bere yɛte so yɛnte aseɛ yɛhunu so a yɛnhunu waka yɛde nyina afei mfam so sane sɛ yɛdɔ ne gyedeɛ ɛsene nyame asɛm yɛnkɔ ɔse na ɔde ne kɔɔ bepɔ tenten bi so ɔwie saa sɔhwɛ no ɔde ne kɔɔ bepɔ tenten bi so kɔkyerɛ no wiase ahenneɛ nyinaa prɛko na ɔkɔkyerɛ no wiase ahenneɛ nyinaa prɛko na ɔbɔnsam ka kyerɛ no sɛ ɔde ne gyina soro hɔ no momeɛ nso yɛdeɛ kakra wɔ ha o ɔsɛ ɔde ne kɔgyina bepɔ tenten bi so bepɔ no wɔ soro ɛyɛ atwedeɛ ɛna ɔde Yesu akɔgyina so atwedeɛ no to si he ɛsi asase so enti Yesu hunu sɛ saa bepɔ no ɔde akɔgyina so deɛ ɔkyerɛ ne nyinaa no yɛ asase so nneɛma enti nipa sɛ ɔde ne ho yɛ dɛn ɛto so anwummerɛ wo a wɔtiatia asɛm no tie yie ɔsɛ ɔde ne kɔgyina bepɔ tenten so a bepɔ no yɛ nnɛte a nyame anam ne nimdeɛ ne yɛnsɛm akeka boa so ma no akɔ soro ɛne wɔkyerɛ ne wiase ahenneɛ ne mu animuonyamdeɛ afei owie ɔse sɛn na ɔbɔnsam ka kyerɛ no sɛ ɔbonsam ka kyerɛ Yesu sɛ wona mede tumi yi nyinaa ne emu anuonyam bɛma wɔ wona mede saa tumi ne mu animuonyam nyinaa bɛma wɔ na wɔde wahyɛ me nsa na wɔde saa nneɛma no nyinaa hyɛ ne nsa na obiara a mepɛ no na ɔkra bi a ɔte asase so ɔno Satan pɛ no mede bɛma no hakra asɛm wɔ hɔ wode ho to Yesu Satan so a ɔbɛnu sɛ ɔbɛdi hwɛmmɔ ɔse deɛ ɔno pɛ no enti so ɔnya wo kra wie no sɛ sika no ɔde bɛma wɔ a wakye wo kra no awie ɔde ɔkɔ bonsam da mu no ɔpɛ a ɔbɛsɛ no agye saa deɛ ne akɔma nipa foforɔ ɔse nyame de saa nneɛma no ayɛ dɛn ahyɛ ne nsa na nea ɔpɛ ɔno pɛ ne ɔde yɛ dɛn ɛma no enti momeɛ nso yɛde o yɛmɛyɛ adwene nkɔ deɛ ɛkɔ no nyinaa so ɛnyɛ biribi nti a Satan aba Yesu nkyɛn ɛnyɛ biribi nti a ɔde no ɔdi anobayɛba yie na momeɛ nhwɛ awieɛ no yɛbɛhunu botaeɛ nti a Satan ɔba Yesu nkyɛn enti sɛ wokoto sɔre me a enti ɔde korɔ so ato hɔ ɔsɛ ɔmfa no adeɛ nkyɛ kwa nyontoni bi ɔsɛ ɔma baako a ɔgye mmienu ɔma mmienu a ɔgye mmɔho wawudu sɛ ɔdɛdɛ wode hɔ ɔbɛma ɔbɛka kyerɛ wo sɛ adeɛ no yɛ firii wode ma huntasɛm pa ɔba yɛ wiase saa berɛ Satan ɔmpɛ mogya physical no de ayɛ hwee o ohia kra okay Proverbs 4 no a ɔse Satan wɔ nna na wɔntumi nna de sɛ wɔhwɛ obi ase wate aseɛ enti wɔse saa ahenneɛ ne saa nneɛma no nyina nipa ɔno pɛ ɛna wɔde ma no enti odi Yesu akyi ɔpɛ botaeɛ baako pɛ toa so wokoto sɔre me a ɔse wokoto no ayɛ dɛ wosɔre me a wɔn sɛ saa berɛ yes saa berɛ sɛ bi ɔdɛdɛ wode woakɔ autism mu a sɛsi ɛdeɛ yɛdeɛ yɛba yɛyɛ sikaduro kɔ TV so a yɛdeɛ yɛyɛ sikaduro yɛnka mogya yɛnyɛ hwee ɔbaa yɛde ma wo kwa ohia wo a yɛhwɛ ohia wo kra ɛna nso ohia sika enti onye ne wo kra ne wie a ɔnhana ho bio enti wote wɔde wadwe bɛyɛ o ne deɛ adeɛ yɛ ka wɔn sɛ this time Satan was shape nneɛma nyinaa ma na bɛyɛ fɛ ɛna asɔfofoɔ nyinaa kita yɛfrɛ ne sɛ fo nya yɛde nsa fofoɔ ani bɛka bet mutwa paa soccer bet safari ne ho adeade power bet ne adeade asɔfofoɔ hyɛ kokoa ntwa Satan yɛ mmɔdo ne ne way a Kristofoɔ twa akramofoɔ mmeranteɛ twa yes agyidifoɔ nyinaa borɔnsama hyɛ po nneɛma no ma yɛ nhunu enti ai nika bɛɛti ana ayɛ dɛn ɛyɛ kyakya ɛyɛ pɛmpɛm si enti wɔayɛ wode bra no yɛde mama wo kwa wode bra sei onya gye wo kra no wia wode ɔne nam asase so a woyɛ te ase awuo yɛwɔ nipa bebree na yɛ dead bodies so ɛnyɛ biribi ndira
a wo ba asase so wa hwehwe ya be wiele Bible na tell you ta nti a ya ba asase we so yenko na Yesu bua no se ase no se wa tro se sorry Awurade Onyankopon Paul no no ngo na ya dai no se te wa bodi bana e duwa we se ma Yesu Kristo kai o se sorry wa Awurade Onyankopon no no kwa na ya dai o ma Yesu no hunu se anya Satan ne bɔ no wa be samra ma no what I say but every is here be akọ sabre bia kere wa firi na mesem ho o kwa so ni da ni 100 ya baba ho ba krapa ho kronkron ti bebu te se de Bible ya ka se Yesu an kronkron ya ma no be nuru tem gos osi bia na ba an ye de be hunu bia kro na bia body ntimi meso papa na bia paso ntimi ye dai e ko so aba body na bia na ba na ye de be hunu na ba kro o se mo ya ne bone afue mo ba sine aka nsempa mo ya ne bone afue mo ba ya dai na ma aka nsempa eji odere menti ya bo adwama na ba ya dire se mbetena betima ka adwama na ho asem be ya dire ho nguruguru ba twa ma abo hunu se de wo ye ne masa dua no wo bo ho no sa wo to be fo so ano odu atem o jan oh yes o say waka de ya tire onipa kenken na ode no ko Jerusalem o wie ya no ana ode no ko Jerusalem ya hwa bi ode no ko na fa wiase a o se se ya hwa bi ode no ko wura na ode no ko gina asori ode no ko gina asori fie atifi apampam na o ka kire no se ana o ka kire de se wo ye Nyankopon ba a aha o hu firi ha ne pom nda adia ensese obaji nyame di kura wo ye no kiri Satan de dada ya ne ye sese ya acrobatic ni kurufasa oh yes Ode nyame dwuma ni bi sa bire ode no te se nka Yesu die no be ka se wo asimasi wo na wura wo fanse pa bra na bra wo wura nyame afra be dare boe pa no na ngo wo sa tumi no agura de nyame e shia park so yes ne nyame nkrofo ye ya Ghana di fo nyina Ghana ayi ya mfane se kurofasa fo abo ha bo nyame dwuma ni nyina ba jatum o pa masimasi nhia na ayi Kwakubron Sam ni Ebenezer on kai o de no se omuko na ntepo so omutare ngie on kai sa se what you say Kwakubron Sam dem no edi ba bi mo mara sabire no enya biribi nti na center yo so wa he no enya biribi nti wa fa no tra wo tumi ndu we nyasa kengen na wa kire se Yesu Kristo a honkrokro ya ne ma no nipa bia honkrokro ya ne ma onya biribi je se nyame dia ma no anu wonya biribi amfiri nyame asem ho esense nyame aka kira no so no Nyankopon kura no obo wiase no wankwati na sem anya biribi biara wo yeye enti nipa bia na ho mu no Bible so ote sem frama ote sasa dia mframa ebo na bia ni ma bia mframa firi ene fa ko akoro no saa nipa wo ho mu te wa kire se wunti o se wa kire se wunti obehye na abofo se wo mehwe wo Satan no kasa se ko tu firi Bible mu dia ma no o mehwe wo na o mesoa wo na wa abofo mesoa wo wonsam na wamfa wo nan am na wamfa wo nan ampem obo ana Yesu se na Yesu buase no se waka se Yesu ni mpa se be na mu okra gya no ho be ba be si fom boko enso no o se wa ya wa kiro se yenko so Awurade Onyankopon hwe na obonsan wie sohwe na obonsan wie sohwe ni nyina no ya no hokoya odi Yesu nkunim ana no wani nkunim Yesu di ni so nkunim yes enjo hu ni so ya no hwe onye ye no ya ne dan ya no hokoya yes owie ya no hu ni so ya Yesu hwe a enye ye no